छोटा एक लिफ्ट उठाने का है, मैं सिंगल लिफ्ट उठा रहा हूँ, यानी वर्टिकली उठा रहा हूँ 90 डिग्री सीधा उठा रहा हूँ। तो जो आपकी कैपेसिटी स्लिंग की है वही रहेगी। और जब मेरे को एक 5 टन उठाना है, 5 टन का स्लिंग है, वो 5 टन ही रहेगा, पर जैसे उसका एंगल चेंज होगा, हाँ, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, समझे? अगर मैंने उसको 45 पे ले आया, जैसे उसने फॉर्मूला बताया था, वो जैसे जैसे आपका वो चेंज होता जाएगा, आपकी कैपेसिटी उतनी ही कमती हो जाएगी। और जैसे अगर आपने उसको 30 डिग्री लिया और भी कमती कर दिया, ऐसे कर दिया, तो उसकी कैपेसिटी और कमती होती जाएगी। जितना हो सके तो आप उसको जैसे वी शेप में लाना, 45 डिग्री पे रखने का है, तो आपको उसको उसके हिसाब से करना है। हाँ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि हाँ, वो स्लिंग के बारे में वो ये हो गया। वो और सब बात करियो, ये स्लिंग के इसका That is weight distribution कर रहा हूँ। First video। ये तो स्लिंग के ही बारे में, स्लिंग का वही बता रहा है कि वो आपने फॉर्मूला के बारे में था सर। हाँ, फॉर्मूला এই ভিডিওটা শুরু হওয়ার আগে কে যেন জিজ্ঞেস করছিল, হ্যাঁ তোমার কি কোশ্চেন ছিল? ছিল যে আমাদের যেগুলো মাল আসে, আমাদের যেগুলো বাঁধি, কিভাবে বাঁধা হবে, কিভাবে বাঁধতে হবে। হ্যাঁ, তো বাঁধাটা তো তোমরা অলরেডি বাঁধোই। শাকলের বেগটা দেখে নাও, শাকলের কিরকম কি। এবারে বসে যাও। এটা অলমোস্ট তোমার বাঁধাটা কেন তোমার চিন্তিত ছিলে কি ওটা ঠিকভাবে ওঠে যাবে। ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন যদি ঠিকভাবে হয় তোমার স্লিং এর, তাহলে তোমার যে জিনিসটা যেটা তোমাকে এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে যেতে আছে ওটা ভালোভাবে ট্রান্সফার হবে। কারেক্ট? তোমার বক্তব্যটা ওটাই ছিল। উডেন বক্স হোক, যা কিছুই হোক, যদি উডেন বক্সও হয়, যেরকম স্যারও বললো, যত তুমি স্লিং বাঁধবে তোমার ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনটা তত হয়ে যাবে, ওটা ক্যালকুলেশনটা সেইভাবে অতটা হয়ে যাবে, আর তোমার প্রোডাক্টটা বা তোমার জিনিসটা ওইভাবে সেফ হয়ে যাবে। যে দুটো বাঁধো তো দুদিকে ওয়েটটা ক্যালকুলেট হয়ে যাবে আর ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে। যদি তুমি একটা স্লিং ইউজ করো, একটাতে যতটা ওয়েট তো বেড়ে যাবে। যেটা তোমাকে ভিডিওটা দেখাবার দু রকমের মতলব ছিল, একটা তো ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন, আর তুমি যেটা বলছো যেভাবে বেঁধে ড্রাম বা কিছুই হোক, যেরকম ওই ভিডিওটা এখন আমি পাচ্ছি না, আর টাইমও এখন দেখি কিরকম হচ্ছে না। তাহলে তুমি যদি সিলিন্ড্রিক্যাল জিনিসের ট্রান্সফার দেখতে চাও, যেরকম সিলিন্ড্রিক্যাল কিছু হলো, ঠিক আছে, তোমার সিলিন্ড্রিক্যালের ড্রাম তো তোমরা জানো কি করে ট্রান্সফার করতে হয়। তোমার ইস্যু কি হচ্ছে কি কিভাবে একটা জিনিস অন্য জায়গায় নিয়ে যাও। সিলিন্ড্রিক্যাল হচ্ছে কি কোন কোন ডায়ামিটার হচ্ছে তোমার, যেটা তোমার কষ্ট হয়, किस तरीके से बांधना चाहिए। तो ওটা তোমাদের আলাদা আলাদা শাকলের শেপও তো আসবে, শাকলের ওয়েটেরও তো আসবে জিনিস। যেমন কি মনে করুন এই শেপে একটা জিনিস, সার্কেল আমি এটা কি করব, এটা কিভাবে হবে, এটাই করতে বাঁধার সিস্টেমটা শেপ মানে আমি ওকে বলতে দাও না, ওর সমস্যা। ধরুন একটা বাক্স, हाँ, एक बक्सा चलेगा, बोलिए एक बक्सा। বাক্সগুলো আমি বের কিভাবে বাঁধবো, हाँ, मैं आपको बता, आपने बड़े बड़े बक्से देखे, हाँ। बहुत बड़ा बड़ा बक्सा देखा होगा, हाँ? 10 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, उधर आपने मार्किंग देखी होगी, ऐसा लगा होगा, चेन ऐसा मार्किंग लगा हुआ कि आपको जो हुक पॉइंट है आपका वो पॉइंट है। जो भी उसके उस बक्से के अंदर सामान है, हाँ? जो सामान मैन्युफैक्चरर्स ने डाला हुआ है, उसने कैलकुलेट किया हुआ है कि जब मैं इस पॉइंट को बता रहा हूं कि यहाँ आपको एक स्लिंग लगाना है, यहाँ आपको एक स्लिंग लगाना है, वहां आपको एक स्लिंग लगाना है, यहाँ आपको स्लिंग लगाना है, उसने मार्किंग दी हुई है। उसका रीजन क्या है, जब आप यहाँ से वो सब डाल के उसके हिसाब की बेल्ट डाल के उठाओगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन होगी। अब आप अपनी मर्जी से नहीं, अरे इधर हुक दिखता है अपनी जगह डाल दे, नहीं, वो मार्किंग होती है, आप समझे ना, वो ऐसा चेन की मार्किंग लिखा होता है, लिफ्ट हियर, हाँ, और कहीं वहां माना ये भी लिखा होगा डू नॉट हुक हियर, तो वो हर चीज की मार्किंग होती है। आप जो बता रहे हो या पूछ रहे हो कि कहाँ मैं क्या डालूं, जैसे कोई भी चीज उठानी उसकी एक शेप तो होगी,
एक शेप तो होगी, ऐसा थोड़ा ये गोल यहाँ से चौड़ा, वहाँ से लंबा, वहाँ से टेढ़ा, वहाँ से, ऐसा तो कोई चीज होती ही नहीं। हम लोग स्टोर में जो वुडन बॉक्स में मटेरियल आता है, हाँ। जैसे कि एक टेबल है, हाँ जी, हाँ चलिए, मान लीजिए ये वुडन बॉक्स है। एक बॉक्स है, उसका नीचे से ऐसे कुछ खाली रहता है, जैसे हाँ, इसका- बराबर है। हाँ। हम लोग क्या करते हैं, उसका जो साइड हाँ, जैसे ये इधर एक बेल डाल के हाँ। उसको बिठा के बराबर है। बिल्कुल सही उठाने का मेथड, सही है। बिल्कुल सही है मेथड उठाने का, वैसे ही उठाना चाहिए। রকমের ওয়েট যেটা তোলা হয়, অনেক রকম ইকুইপমেন্টের, অনেক ডায়াগনোসের, অনেক শেপের, তোমাকে এটা সুবিধা হলো তো, বুঝতে পারলে? ডাউটসটা ক্লিয়ার হলো? কিছু না বুঝতে পারলে বলো। প্রত্যেকটা জিনিসে আলাদা আলাদা ইকুইপমেন্ট আছে। এখন তোমাদের কাছে যেটা তোমার থেকে অনেক হেভি, ওটাকে কি করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সেফলি নিয়ে যেতে হবে, ওটা হচ্ছে রিগিং এর সিস্টেম। বুঝতে পারলে? তো কোনই শেপ হোক না কেন, তো তোমার কাছে যা ইকুইপমেন্ট থাকবে সেটা তুমি কি করে ওটাকে অ্যাটাচ করে ওটাকে নিয়ে যাবে। যত তুমি ওটাকে সিকিউর করবে জিনিসটা, ততই ওয়েটটা কমে যাবে জিনিসের, আর ওটা তত সাবধানে জিনিসটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে যাবে। ক্লিয়ার? ওটা এখন কি করে বাঁধছো, কি করছো, ওটা এত ডিটেলে আমরা এখন বাঁধাবন্দিতে তো যেতে পারি না জিনিসটাকে, ওটা খালি আমরা ভিডিও দেখাতে পারি। কেন তাহলে ফের আমাদেরকে ওটা তোমাদেরকে একদম and what new thing you have learned, তুমি কি নতুন শিখেছো এইটাতে লেকচারটাতে পেলেন্ট কারিং একাডেমি मैं राहुल ট্রাস্ট। रघु, मैं स्टोर्स हेल्प करो ओटीपीसी का। कल और आज का क्लास से हम लोग क्या सीखा है, छोटा सा एक इंट्रोड्यूशन में दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम तो है, हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हम लोग जो कर रहे हैं उसका बारे में हमको जो आज वो क्लास के द्वारा सर ने हम लोग को बोला, इससे हम लोग को बहुत कुछ और भी ज़्यादा सीखा है, और साथ का जो एक्सपीरियंस है बहुत दिन का, वो हम लोग के पास शेयर किया है, इससे हम लोग का नॉलेज और भी बढ़ा है। और जो मतलब थ्योरिकल जो पार्ट है, हम लोग तो इतना दिन प्रैक्टिकल कर रहा था, लेकिन जो थ्योरिकल पार्ट है वो हम लोग आज सीखने में और मजबूत हुआ हम लोग का नॉलेज। गुड। और बोल रहा हूँ, और इस क्लास से वो भी सीखा हुआ हम लोग, जो सेफ वर्क करने से हम लोग का भी सेफ है और फैमिली का भी सेफ है, वेरी वो भी सीखा हूँ। बस थैंक यू मैम। और देखिए এটা पॉज करो, हम लोग का भी सेफ है, फैमिली का भी सेफ है, कंपनी का भी सेफ है। हाँ राइट, कंपनी का भी ओके, safe है। कंपनी का भी सेफ है। Okay. अगर आप कंपनी का हर चीज सेफली करोगे तो अपने आप को भी सेफ कर रहे हो, फैमिली को तो कर ही रहे हो, और कॉस्ट कंट्रोल भी कर रहे हो। Right. मेजर थिंग इज दैट, व्हाट इज दैट? कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल अगर तुम्हारे जो भी कुछ सेफ प्रैक्टिस से हो जाता है, वो आगे चल के तुम्हारा ही प्रमोशन और तुम्हारा ही हर चीज में वो काम आएगा, सैलरी बढ़ेगा। अगर कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा तो फालतू चीज में पैसा जाएगा तो क्या होगा? सबका नुकसान होगा। करेक्ट? और एक बात लास्ट में बोल रहा हूँ, हम लोग का जो कंपनी है और किसी की जो मेंटेनेंस कंपनी वाला और कंपनी का हम लोग का जो मैनेजमेंट जो इस मीटिंग को अरेंज किया, वो लोग को भी थैंक यू है। जैसे हम लोग का सबरल साल हो गया, हाँ, और जो हम लोग का मतलब जो डिपार्टमेंट हो गया, ये मीटिंग और ट्रेनिंग के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। যা কিছু শিখেছো বলো, তুমি কি শিখলে আজকে? আর তোমার কত বছর হয়েছে এখানে কাজ করে? শুরুতে তো 2010 থেকে কাজ করছি। 2010 থেকে উনি কাজ করছেন, আর 12 বছর হয়ে গেল। তো আজ এটা প্রথম ট্রেনিং আপনার, ঠিক আছে? তো এই ট্রেনিং এ আপনি কি শিখলেন? আপনার কনফিডেন্স বাড়লো? বেড়েছে? আমি তো প্র্যাকটিক্যালি কাজ করি। হ্যাঁ, কি নতুন শিখলে আপনি? তো কিভাবে বাঁধ হবে, কত ডিগ্রি বেল, কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমরা লাগাতে পারবো, বা অনেক সময় দেখা যায় একটা মাল, বড় মাল বেজেলে আমরা বেল বেঁধে দিই, এটা রক সাইডে, দুনো সাইডে বেল লাগাইলে এটা সেফ। তারপর অনেক কিছু আপনারা এত বছর অবধি কি করতেন? মিডিলে বেঁধে দিতেন, সব কাজ কিন্তু করতেন, মোটামুটি করতেন, তাড়াহুড়াতে কাজ করে অযথে। ওটা হয় নেওয়ার জন্য চলছি বাস। না না না, ওটা হয় হয়ে এসছে। তো এখন কিছু মানে এটা বুঝতে পারলেন তো, কি শুধু মাঝখানেই নয়, সাইডে দিও বা চারদিকে দিলেও জিনিসটা আরো মজবুত হয়ে যায়। সেফটির দিক দিয়ে সেফ, সব দিক দিয়ে সেফ, মানে কাজ
কাজও মানে সেফ হলেও আমরা সেফ, কোম্পানি সেফ। কোম্পানিরও কস্ট কন্ট্রোল হয়ে যাবে, ভালো করে সব জিনিস তাড়াও রাখতে হবে, কারো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, ভালোভাবে সব জিনিসটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো তোমার এটা খুব লাভ হলো, কোম্পানি তোমাকে ট্রেনিংটা দিয়ে তোমার এটা তোমারও লাভ হলো, কোম্পানিরও লাভ হলো। এই প্রথম আমরা ট্রেনিং প্রথম ট্রেনিং হচ্ছে, ঠিক আছে, প্লিজ সিট ডাউন। আর একটা কি উনি বললেন যেটা, ওটা থেকে আলাদা আপনি কিছু বলুন, কি আপনি কি শিখলেন? প্রথমত তো আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই Thank এবং you. আমাদের কলিগদের ভাইরা এবং বিশেষ করে কোম্পানি ওএমএস কোম্পানি আসার পরে আমি এই পর্যন্ত দুটো ট্রেনিং নিলাম। একটা হলো আপনার বিহেভিয়ার ট্রেনিং, কিছুদিন আগে যেটা হলো, আরেকটা হলো এই সেফটি ট্রেনিং বা রিগিং এন্ড স্লিপিং। রিগিং এন্ড Digging hands. কোর্সের নামটা কি? রিগিং এন্ড স্লিপিং। এই দুটো ট্রেনিং, দুটোর মধ্যে এইটাতে আমার যেটা ভালো লেগেছে, যেটা আপনি আজকে বলেছেন যে কোনো কিছু টেস্টিং এর পর হয়, টেস্টিং এটা বুট লাগাতে হয় বা নিয়মাবলী যেটা বাংলাতে বলতে গেলে এটা লাগাতে হয়। এটা একটা কেন হ্যাঁ। এটা ভিজিবল জায়গায় এই জন্য লাগাতে হয়, আর এখন ফাইলিং এর সিস্টেম না হয়ে ভিজিবল জায়গায় এই জন্য লাগাতে হয়, মানে প্রত্যেকটা লোক যারা কাজ করছে তারা প্রত্যেকটা লোক ইনভলভ আছে ট্রেনিং কাজেতে। যদি ওটা ফাইলে চলে যাচ্ছে তো ওটা কম্পিউটার লোক নয়, ঠিক আছে, ও সিস্টেম্যাটিক লোক নয়। তো ওটা যদি ওটা থাকে তো কাজ করতে করতে বুঝতে পারবে এটা বাবা টেস্ট হয়েছে কিনা। এই জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওটা ফলো করছে। কিন্তু ঠিক আছে, যে তোমাদের সিস্টেম কম্পিউটার আছে ওটা কোনো ক্ষতি নেই, কারণ তোমার সুপারভাইজার ওরা কম্পিউটার আছে। এটা লাগানো আছে, ওকে, ঠিক আছে, কিন্তু আরো বেশি পরিমাণে লাগাতে হবে। সব জায়গাতে ট্যাগিং তো আছে না তোমাদের কাছে, ট্যাগিং সিস্টেম তো আছে না? ট্যাগিং সিস্টেম ওখানে আছে, গেল। ইউটি ট্যাগের মধ্যে বা অন্যান্য জায়গাতেও আছে, কিন্তু আরো বেশি পরিমাণে লাগাতে হবে। যেটা বললেন এটা নতুন শিখেছি আপনাদের, যে এটা আরো বেশি পরিমাণে লাগাতে হবে। এটা দ্বিতীয়ত যেটা হলো, আমরা কেউ না কেউ ছোটখাটো মাল উঠাই। আমরা যদিও যারা আছেন আমার ভাইরা তারা হয়তো একটু বেশি উঠান, আমি হয়তো একটু কম উঠাই, কারণ আমি ওই জিনিসটা আমার নলেজ নেই। আমি ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট, যেহেতু আমার ব্যাটার সেখানে এগুলো নিয়ে চলতে হয়। তো আজকে এখানে আমি একটু বাড়তি কিছু শিখলাম, কিভাবে একটা মাল উঠানো যায় এবং সেফলি কিভাবে উঠানো যায়। দেখুন, কোম্পানি তো সেফ থাকবে, একটা ইকুইপমেন্ট নষ্ট হয়ে গেলে কোম্পানি কোথেকে না কোথেকে একটা ভরপাই করতে পারবে, কিন্তু আমাদের লোক যদি কোনো কিছু ক্ষতি হয় তো আমি মনে করব এটা কোম্পানির চেয়েও বেশি। কারণ কোম্পানি একটা কিছু একটা টাকা হয়তো প্রথম পেমেন্ট করে দেবে, কিন্তু 2-3 মাস যখন পরে থাকবে কোম্পানি একবার দেবে, 1 মাস দেবে, 2 মাস দেবে না কোম্পানির কিছু রুলস কানুন আছে। কিন্তু এটা আমাদের আরো ভালো করে আপনাদের থেকে শিখলাম। কি হয়, একটা প্রোডাক্টটা একটা বাইরে থেকে একটা প্রোডাক্ট আসতে গেলে ওটা তোমাদের মধ্যে যেরকম রিমোট জায়গা, ওটা অনেক কস্ট ফ্যাক্টর পড়ে, ঠিক আছে, অনেক দাম পড়ে যায় জিনিসটা। তো ওটা যখন সাথে জিনিসটা আসে, ওটাকে ভালো করে হ্যান্ডেল করে যদি রাখা হয় তো ওটা বেটার হয়। ভাবো যদি ওটা নাও ফ্যাটাল হলো, মানে ওটা নাও রিস্কি জিনিস হলো, কিন্তু ওই জিনিসটা একটা বাইরে থেকে একটা জিনিস আসছে, ওটা একটা কস্টটা জিনিসটা বেড়ে যায়। তো ওটা যদি সেফলি রাখা হয় তো ওটা খুব ভালো, এটা কোম্পানির জন্য ভালো, সবাই জন্য ভালো, মানে একরকমের ওটা বেঁচে যাচ্ছে, মানে জিনিসটা খারাপ হচ্ছে না। যেমন আমরা বাড়ির কোনো জিনিস আনি, আমরা সাবধানে আনি, কেন পাঁচের জন্য নষ্ট না, সেমনি কোম্পানির জিনিসটাও এটা ভালো করে আনিয়ে রাখা আর হাউসকিপিং করা জিনিসটা, সেটা আমরা দেখালাম। হাউসকিপিং আর মেনটেনেন্স করাটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, ঠিক আছে। আমরা শুধু এটা শিখিয়ে চলে গেলাম তা না, ওটা মেনটেনেন্স করাটাও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে। এই জিনিসটাকে কি করে রক্ষা করবো, কি করে সাবধানে রাখবো, আর কি করে ভালো করে ইউজ করবো, ওটাও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেবনাথ, চন্দন দেবনাথ, হোয়াট ইজ ইউর র্যাঙ্ক? জোরে বলো। স্টোর হেল্পার। স্টোর হেল্পার। তো তুমি শুধু তোমার কোম্পানি না, অন্য ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির লোকেরাও দেখবে, ঠিক আছে। তুমি স্টোর হ্যান্ডলিংটা কিভাবে করো, কম্পিউটারাইজে করো কি ম্যানুয়ালি করো? ম্যানুয়ালি করো, ঠিক আছে। তোমার কাজ কি করো তুমি? স্টোর হেল্পার, স্টোরে যে মেটেরিয়াল আসে ওগুলা যেমন বক্সে আসে ওগুলাকে আনলোডিং করি, ওকে, করার পর ওগুলা বক্সগুলোকে মেটেরিয়ালকে বের করি ভেঙে, করার পরে এগুলাকে আমরা তুমি আজকে কি শিখলে? আজকে তো
কি তোমার কি ভালো, তোমার কি মানে কি করতে ওটা বলো, আর নতুনটা কি শিখতে ওটা বলো। তোমরা কি করতে মানে পুরোনো সিস্টেম তুমি কি করতে, আর এখন আর নতুন কি সিস্টেম শিখলে? নতুন সিস্টেম বলতে আমি যা কাজ করতাম এখানে প্রায় 8 বছর ধরে আমি লুডিং আনলোডিং করছি। তো করছি আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে করে দিয়েছি। তো এখানে আপনাদের ট্রেনিং তোমার অভিজ্ঞতাতে তুমি কি করতে, মানে লুডিং কিভাবে লোডিং করতে তোমার অভিজ্ঞতাতে? দেখুন আমরা যখন লোডিং করতাম কিছু হাইড্রেট হেল্প নিয়েও করতাম, নিজের কিছু বুদ্ধি মানে হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। নলেজ দিয়ে করতাম। তো আর এখন তুমি কি শিখলে? এখন তো ম্যাডাম আপনার যেমন বেল্ট বলেন, কালার কম্বিনেশন, কোন কালার কোন কত ধরনের, তারপরে যেমন গিফটিং যেটা বলেন ফিটবল বল যত অ্যাঙ্গেল হলে কিরকম হবে, কি ওটা বলো, ডিটেইলে বলো। যেমন একটা মাল হচ্ছে গেলে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তো 90 ডিগ্রিতে আর 45 ডিগ্রিতে কি হবে, ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যাবে তো। 90 ডিগ্রিতে ওয়েটটা বেশি থাকবে কি 45 ডিগ্রিতে ওয়েট বেশি থাকবে? 45 ডিগ্রি বেশি থাকবে। কোনটা ভালো হবে, 90 ডিগ্রিতে ওয়েটটা তোলা ভালো হবে কি 45 ডিগ্রিতে ওয়েটটা তোলা ভালো হবে? ইয়েস, 1 মিনিট, এটাতে একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল আছে। প্লিজ ইউ কাম। আমার ব্যাপারটা কিন্তু অনেক আলাদা। এখানে এখানে আসো, আমরা বোঝে না আমাদের ইন্ডাস্ট্রি তো, কিন্তু অনেকজনরা বোঝে। ওদিকে দাঁড়াও, ক্যামেরা দিকে face। 90 ডিগ্রিকে 45 ডিগ্রিতে ডিস্ট্রিবিউট করলে পুরো ভালো। হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করছি, একটা জিনিস আছে, ঠিক আছে, একটা ল আছে, ভাবো আয়রন ল আছে। তো ওটার ওয়েটটা যখন তুমি মাঝখান থেকে ওঠালে বেশি থাকবে কি দুটো স্লিং লাগিয়ে ওঠালে বেশি থাকবে? ওয়ান স্লিংয়ে 90 ডিগ্রিতে বেশি থাকবে। শুনে নাও এই কোশ্চেনটা, 90 ডিগ্রিতে ওঠালে বেশি থাকবে ওয়েটটা কি দুটো 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ওঠালে বেশি থাকবে? তো তোমরা প্রিফার করবে 45 ডিগ্রিতে ওঠাবে, কারেক্ট? কেন কি ওয়েটটা ডিস্ট্রিবিউট হবে, রাইট? মাঝখান থেকে ওয়েটটা মানে জিনিসটা হালকা হয় আর সিকিউর হয় উঠবে, ঠিক আছে? তো যেন অনেক জোন ক্লিয়ার করতে আছে, ওকে? কেউ কেউ ভাবে আতরি চলো মাঝখানে ওঠাও, সব জায়গায় মাঝখানে উঠিয়ে দেখিতে এবার লং লং করে জিনিসটা একেবারে ওটা ভুল হয়ে যায়, ওটা আরো মানে ইনসিকিউর হ্যান্ডেল কি বলছে, ওকে? তো যেরকম সার্কেল হলো ওটাকে দুটো অ্যাঙ্গেল ধরবে, যদি ওটা স্কোয়ার হলো ওটা চারটে অ্যাঙ্গেল ধরতে পারে, স্লিংটাকে ইউজ করবে, বুঝলে এখন? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, ওর জন্য তো এটাই হচ্ছে, তুমি ঠিক বুঝেছো। আর একটা দিতে হবে, ওই যে আপনি আসুন, এখানে আপনি লেবার অফিসের ভাবেন, আমি লেবার অফিসের, আর তুমিও চলে আসো, চলো। আমরা একটা ফলো করব। ওটা তোলা হবে বাবা, বাবা হবে। आपको कोई काम करना है तो आप कैसा एक वेब स्लिंग लेना है आपको, कैसे चूज करोगे, वेब कैसे चूज करोगे? हाँ, स्लिंग जो है सामान का वेट वेरी गुड उठा रहे हैं, सही स्लिंग ले रहे हैं, कैसे मालूम? उसको तो नेमप्लेट होगा ना, हाँ, उसमें मार्किंग है, उसके अंदर है दागी है, दागी है, उसमें आपको पता है। और उसका एक और तरीका है, कलर कोड है, और उसमें स्लिंग के अंदर लिखा हुआ है कि ये इतने टंगे टैग टैग है उसको, वेरी उसमें टैग है। कलर से सर काम करने के बाद कलर रहेगा नहीं, धागा से आपको धागा से मालूम पड़ जाएगा। और उसका ये है कि ये स्लिंग इसके लिए ठीक है, मतलब 1 टन के लिए ठीक है, 2 टन के लिए ठीक है, 5 टन के लिए ठीक है। तो आप क्या करोगे? কিছু যদি জিনিস তোমাদের ওঠাতে হয় তো তোমরা কি করবে? স্যার জিজ্ঞেস করছে কিভাবে কি মানে কি ইন্সপেকশন করবে? कुछ उसके सामान में आई बोल भी आई बोल हाँ। सेंटर आई विल भी होता है। हाँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक एप्रोप्रिएट टूल्स, मतलब उसके लिए सही सामान क्या है? हाँ, वेब स्लिंग है, साइकिल है, ये साइकिल है। पहले मेरे को ऑब्जर्व करना है इसमें हमको क्या क्या काम चाहिए, मेरे को लिखना है तो पेन चाहिए, बराबर, ठीक है? इस मिट्टी को इधर से उधर लेने के लिए कोर चाहिए, तो पहले सामान को देख करके उसमें हमारा क्या क्या तो चाहिए, आपको क्या चाहिए, एप्रोप्रिएट टूल्स चाहिए, Tools चाहिए, हाँ, appropriate। मतलब जो भी सामान उठाना है उसको एप्रोप्रिएट। अच्छा, आप कोई डेंजरस गुड्स हैंडल कर रहे हो, हाँ,
कोई डेंजरस गुड हैंडल है যেটা তোমাদের লাইফকে কস্ট করবে, ঠিক আছে? ওটা যখন তো तो आप precaution क्या लोगे? নিজে अब मान लो एसिड का ड्रम हैंडल कर रहे हो, हाँ। हाँ? आप क्या प्रिकॉशन पहले तो हमको सेफ्टी के रूल्स है। एफएन चाहिए, फेशियल चाहिए, एक दो फिर सब कुछ सेफ्टी लेके मारना है। अच्छा ठीक है समझ गया। वो PPE हाँ, इसका मतलब क्या होता है? गमबूट है। शूज होता है, गमबूट है, हेलमेट तो है ही। हेलमेट है। एप्रन है। और आपके जो ग्लव्स हैं वो मतलब जैसे केमिकल हैंडलिंग अलग है, दूसरी चीज हैंडलिंग है। एक और चीज है, हाँ? एक और मैं पूछ रहा हूँ कोई और चीज है? एप्रन है, एयर प्लग्स। एयर प्लग्स का मतलब इफ यू आर गोइंग टू ए नॉइजी एरिया, क्या बहुत आवाज हो रही है, हाँ? वो आपके एयर ड्रम्स को डैमेज कर सकते हैं, हाँ? तो उसके लिए एयर प्लग आते हैं, वो भी आपकी पीपीई में आता है, हाँ? वो भी आपकी पीपीई में है। यूज लेकिन सब जगह में नहीं होता। मेरे भाई मैंने नॉइस Noisy। बहुत जैसे मशीन बहुत वो मशीन तो बंद नहीं कर सकते, आपको काम करना है, मशीन बंद होगी तो काम बंद हो गया, तो आपको ईयर प्लग दिए जाते हैं कि आपके कान में इतना आए ना, वो भी इज पार्ट ऑफ योर पीपीई पार्ट है। एप्रन भी चाहिए। एप्रन जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हो, हाँ? वेल्डिंग का जो लेदर पर होता है, हर एक काम की अपनी पीपीई होती है, हाँ? तो उसके हिसाब से जिस काम को हैंडल कर रहे हो, जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हो, आप डेंजरस गुड हैंडल कर रहे हो, आप नॉइजी एरिया में जा रहे हो, तो उसका हिसाब से पीपीई आपको पहनना है। अब आपका क्या है, लिफ्टिंग जब आप करते हो तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में क्या रखना चाहिए? कोई जैसे हाइड्रा आपकी लिफ्ट कर रही है तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? যখন কোনো জিনিস ওঠাচ্ছো, ভারী জিনিস যখন কোনো ওঠাচ্ছো হাইড্রার থেকে, তো আপনার মাইন্ডে কি, আপনাকে সবচেয়ে প্রথম কি সেফটি প্রিকশন কি নিয়ে চলতে হবে স্যার? ওটা ज्यादा ध्यान में आपको क्या रखना चाहिए? माल का नीचे आना। वो तो मैं पूछ रहा हूँ कि प्रॉपर सिग्नलिंग हो। हाँ, प्रॉपर सिग्नलिंग में क्या आता है? क्रेन ऑपरेटर आपका Communication, तालमेल। अच्छा। अभी देखो आप कितना अच्छा बंगाली बोलते हो, मेरे को नहीं आता, हाँ? हाँ, आपको अच्छी हिंदी नहीं आती, हाँ? आप कितना अच्छा से मेरे को आती है, आपको नहीं आती, तो आपका मेरा तालमेल हो ही नहीं सकता, हाँ। वो खिचड़ी बनेगी। ऐसा आदमी ढूंढो जो क्रेन ऑपरेटर को बहुत अच्छी हिंदी आती है, आपको बहुत अच्छी हिंदी आती है, हाँ भैया ये सिग्नलिंग देगा, ये बोलेगा, ऊपर को जो भी बोलते हो वो मतलब है कि द मैसेज शुड बी कन्वेड। हाँ भैया मैंने ऊपर बोला, आप ऊपर भी जो भी आप बंगाली में बोलते हो, जो इसमें बोलते हो, वो मैसेज सिग्नलिंग कम्युनिकेशन there should মানে be proper দুটো টু ওয়েজ কমিউনিকেশন, দু জায়গায় মানুষের বলাটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে। টু ওয়েজ কমিউনিকেশন, টু ওয়েজ কমিউনিকেশন মানে দুদিক দিয়ে বলাটা অনেক দরকার, দুটো মানুষকে আপোষে কথা বলাটা খুব দরকার। टेंडन लिफ्टिंग है। मैं उसमें आऊंगा। হ্যাঁ, এটা এটা তোমাদের নিজের পার্সোনাল ট্রেনিং এও সাপোর্ট করে আর তোমাদের কাজেও সাপোর্ট করে। কমিউনিকেশন কোনো মাধ্যমে দু জায়গাটা হওয়াটা খুব দরকার। কাজেও হচ্ছে, তোমরা কাজ করছো, যেরকম জিনিসটাকে ওঠাচ্ছ এ করছো, ওটা দু জায়গায় কমিউনিকেশনটা হওয়া দরকার সবার সাথে। যেরকম তুমি অ্যাক্সিডেন্টটাও দেখলে, ওই জায়গাটা একটা ব্যারিকেড করে দেওয়া ছিল, কিন্তু কি হলো যখন ওপরে ওই লোকটা গাড়ি নিয়ে চলে গেল, পুরো ক্রেনটা পড়ে গেল, কত বড় নোকসান হলো দেখলে না? তো ওইটা কমিউনিকেশনে গ্যাপ সবচেয়ে বড় ছিল, যেটা কাজটা হচ্ছিল ওখানে কোনো রকমের ইয়েও করা হয়নি, ব্যারিকেডও করা হয়নি, নাই কেউ ওকে বললো কি এই জায়গাটা, নাই কেউ স্টপ করলো, কেউ ছিল না ওকে স্টপ করার জন্য, ঠিক আছে? তো ওইটা কি ছিল সবচেয়ে বড় ওটা অ্যাক্সিডেন্টের কি প্রবলেম ছিল? কমিউনিকেশন। সেটাই স্যার বলছে টু ওয়েজ কমিউনিকেশনটা অনেক দরকার, দুদিকে কমিউনিকেশনটা, কথা বলাটা, সিগন্যালিংটা অনেক দরকার। ওকে, एक सामान उठाना है, अब उठा रहे हो, हाँ? तो ध्यान में क्या रखोगे? ध्यान में सबसे बड़ा ध्यान में क्या रखना चाहिए? क्रेन ऑपरेटर में ऑपरेशन में क्या है समझो, मैं आपको बताता हूँ। एक सामान ये किताब उठाई, आपने जिप लिया, उठा लिया, और वो सामान उधर पड़ा, सेम आपने घुमा के डाल दिया, आपने ये देखा नहीं कि मेरा रेडियस बढ़ गया है तो मेरा WLL कम हो गया। वो चीजें ध्यान में रखना है कि आपकी क्रेन में वो दिया होगा कि इस रेडियस पे इतना सामान उठाना है,
आपको उससे बिल्कुल ज्यादा नहीं उठाना। अरे क्या होता है 1 टन डाल, क्योंकि उसने क्या किया था, रेडियस से ज्यादा चला गया था। हाँ, वो पानी में उठाया था पानी में, उसने। हाँ, जब तक वो पानी में था तब तक तो ठीक था, क्योंकि उसका वेट आएगा, वो वेट कितना आया वो टूट गया। हमेशा जो तुम्हारा SWL WL जो भी कहते हो वो प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होता है। रेडियस को कभी इंक्रीज नहीं करते, समझे ना? जो उसका दिया हुआ है एज पर मैनुअल कि भैया आप 10 फीट पे 2 टन उठा सकते हो तो 2 ही टन उठाओ। ये सबसे बड़ी ध्यान में क्रेन ऑपरेटर में। ऊपर आपका विसल है, जो हॉर्न है, सॉरी नॉट विसल, हॉर्न है, जो लाइट्स है, वो सब फंक्शन ऑपरेशनल होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप रिवर्स गियर में डालते हो और उसका ऑडियो साथ में चलना चाहिए, लाइट के साथ साथ ऑडियो चलना चाहिए। एक आदमी समझो मैं पीछे अपना एक काम कर रहा हूँ, हाँ, मेरे ध्यान में नहीं आया सिग्नल ना, मैं लाइट तो मैं देख नहीं सकता, हॉर्न तो मैं सुन सकता हूँ, हाँ, तो आपने आपका ध्यान भी नहीं दिया, मैं मेरे को आपने आके ठोक दिया, हाँ? तो ये चीजें मतलब लगती छोटी और है भी कीमत छोटी इनकी। कोई ऐसा नहीं है अगर आपने हॉर्न लगा दिया तो बहुत बड़ा खर्चा है और लाइट लगा दी तो बहुत बड़ा खर्चा, छोटा खर्चा है, पर प्रिकॉशन और सेफ्टी कितनी बड़ी। तो ये जरा ध्यान में जब ऑपरेशन करते हो, ऑडिबल और विजुअल दोनों अलार्म। एक मैं आपको यहाँ तो नहीं फॉलो करते, वैसे आप रोड में चलते हो, हमेशा जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है उस तरफ चलो, ये याद रखो। जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है जब आप चलते हो, जब आप उसका रीजन बताता हूँ। अगर ड्राइवर का ध्यान कहीं और मोबाइल पे बात करते आ रहा है, हाँ, और मैं चल रहा हूँ, वो ध्यान को वो पीछे से आके ठोक देगा। कम से कम तुम तो देख रहे हो, 50% आपके चांसेस बचने के ज्यादा है। अरे गाड़ी आ रही सारे देख नहीं रहा। जब भी हम कहीं भी काम करते हैं, फैक्ट्री में या आपकी वर्कशॉप में, सॉरी, तो क्या चीज आपको ज्यादा देखनी चाहिए? वर्कशॉप में जहाँ काम चल रहा है, जैसे ओटी चल रही है, ईओटी चल रही है, वो जो फ्लोर है आपका साफ हो, हाउसकीपिंग अच्छी हो। आपका मैं बताता हूँ, मैंने एक्सीडेंट देखे हैं, वो पूरा ऑयल गिरा हुआ, पूरा ऑयल गिरा हुआ है। वो भाई साहब वो रिमोट कंट्रोल को लेके चल रहा है, और वो ऐसा हुआ, साथ में रिमोट भी लेके चला, को दबा दिया, वो भी एक एक्सीडेंट हुआ, वो भी एक एक्सीडेंट हुआ, वो स्लिप हो गया बेचारा ऑयल से। तो वो आपको देखना कि फ्लोर एरिया हमेशा क्लीन रहे, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गिरे को तो लगेगी तो आपको ही, और एक्सीडेंट होगा अलग होगा। হাউসকিপিং মানে বাড়ি হাউসকিপিং না, তোমার ফ্যাক্টরি হাউসকিপিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টিম আছে হাউসকিপিং, তো ওটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আছে, ওটা কি হাউসকিপিং। दूसरी बात এটা ये দেখলাম ভালোই আছে। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बात है कि जब भी कोई लिफ्ट उठानी हो, मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड जगह जहां उसने बोला लिफ्ट हुक हियर, उधर ही रखना चाहिए। लिफ्टिंग ऑफ ग्रेविटी, लिफ्टिंग ऑफ ग्रेविटी वो आ जाएगा सेंट्रल पे, उसने आपको हिसाब से किया होगा। तो जहां मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड हुक्स की हाँ इधर हुकिंग लगानी है, वो आपको फॉलो करना है।